गाइज वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग जुहार जय जगन्नाथ मुझे आपन लाडे ब्लॉग। तो आज आम संडे आमर कंपनी छुट्टी है तो आम पखाड़ पखाड़ कर खाइबू। तो ये मो सांग माने देखुए ये दी जन भितर को जड़े जा कैंटीन भितर को देखा कौन कौन हो। तो चलो दीटा देला पर बाप मान खाइबू। कैंटीन है ओके प्याज का पड़ेगा तो गाइस प्रथम आम सागर किसी आलू मिसेवा आलू पकई सारिकी आलू सिझिला पर सागटा ऐड करवा देखा कि टेस्ट केमती आसो आम तो बर्तमान आम पियाज लंकाटा सीझीगला अल्प किसी अच्छी जहाँ रंग पलि आसला आलू पकेवा कड़ीटा हलुची से धरवा तो हम किसी लुण ऐड करवा आलू को देखिए लुण ऐड कर अधिक पकेबेनी ना टेस्टा खराब हो पारे। बर्तमान आम साग ऐड करवा चला घंटे खाली घंटे हो परा भल लगे मैंने तो आम लुण ऐड कर टमाटो तो केमती हम तो गाइस ये देखी पार्थिवे हमर हट बुड़ी खाऊची आउे राज खाऊची देखी थे ये को राज को फास्ट ब्लॉग रे वंडरला बुल जाइलु मो साथी रे थिला आउ एठे देख तो आम साग भी हो जाइए लेंबू चंद्रशेखर पखाड़ खाइली पखाड़ तो आमर ये हिरोइन आई पखाड़ धरिकी रागी गलु ना अरे कहना क्या चाहते हो? रागिले भी कौन करू हिरोइन खाऊ ये आमर भाई पखाड़ काढ़ुंट पिला बहुत खुशी पखाड़ खाइबा केरल बहुत दिन पर पखाड़ खाऊँ सकाଳେ संध्या खाली भात हाँ चंद्र काढ़ुची बर्तमान आमर लानू तो खुशी कहले न सरे आउ एपटे देखी पारे आमर आइटम गुड़ाक
ଦେଲା ତାର କାଟା ସେରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପକେଇଦେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ବାସ୍ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପକେଇଲୁ ଆରେ ଲଙ୍କା ଆଣୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଆଡ୍ ହବ ଏମିତି ବାସ୍ ନା ସେମିତି ତ ଦେଖାଯିବନି ନା ମୋର ଭାତ କରିଦେବୁ ନାହିଁ ନା କଣ ଲେମ୍ବୁ ପକା ମାରି ତମେ ଭାତ ଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ଏଠି ମିଶି ଆମର ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଦହି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଣ ଖାଇଛୁ ତ ମିଶି ଗାଇସ୍ ଆଉ କଣ କହିବ ତ ଗାଇସ୍ କଣ କହିବି କିଛି ଗଲେ ପାଟିରୁ ପାଣି ବହୁତ ଝରୁଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଇଟମଟା ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆମେ କଣ ଟିକେ ଦେଖ ଖାଇବି କହିବ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ୟା ଭାଇଟା ତ ହେଡୁ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଖାଳ ଖାଇବା ଯେଉଁ ମଜା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଖାଳ ହେଉଛି ଫେଭରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପଖାଳରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତ ପଖାଳ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ତ ଚାଲ ପଖାଳ ଖାଇବା ଲେଟ୍ କରିବାନି तो गाइस देखिए वर्तमान पार्टी को ଆମର ନାଲି ଦେଖିକି ସେ ଭାରି ହଜାର ରହୁଛି ବଡେ तो भाई देखो पखाड़ एते सुंदर पखाड़ ଆଉ ୟାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ तो गाइस ଦେଖାଉନି तो गाइस हमको भोळ्या खाइ जानि पारनी कोड फास्ट खाइ एते को आइटम देखि कोड आरंभ जानि पारनी देखि देखो पेट फुले गाइस तो फाइनली मु आरंभ करी यारी बोले ना भाई तो देखि अर्थ ये आगो गजा जो भोळ्या देखाउची राम बहुत दिन पर आजे बड़ा खाद्य खाउची ଦେଖିବାକୁ ବୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ଏଠି ଆମ୍ବ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ହେଇଛି ତ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ମିଶି ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ ଶାଗ ଆଉ ଟମାଟୋ ଟିକେ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଆମର ଏଠି ଲଙ୍କା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପଖାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ यम्मी ଦେଖିଲେ ତ ହସ ଲାଗୁଛି ମାଲିକ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚିପି ଦେବା अबे जूम बेसी रहा मड़े ओई जूम हिला तो ତ ଲଙ୍କା ଏଠି ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପି ଦେବା रहा नहीं जा रहा बेटे लाडे पाठर पानी पड़ुची पूछे बहुत लाल गली कर बहुत लाल गली कर और तो खाया वाह वाह ମୁଁ ୟାର ଦେଖାଇ ସାରିଲି वाह इसको क्या ये बोलूं गाइस ये वर्तमान धैर्य धरी पारुनी क्यों भोळ्या खाइ जानि पारुनी यम्मी ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କ'ଣ ବେ ଖାଉଛୁ କିଛି କହୁନ ସବୁ ଖାଇବାରେ ବିଜି ପୁରା ମସ୍ତ ପଖାଳ ଦିନେ ଟେଷ୍ଟ କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଖାଇନ ଖାଇଛ ତ ମାନେ ଜାଣିଥିବ ପଖାଳର ସ୍ୱାଦ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ପଖାଳ କ'ଣ ପଖାଳ ବାପାକୁ ଟାଣିଦେବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ सबका मालिक है इधर है तो आज ଦେବତା ସପଟ ଉଦାରେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ନା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉନି ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଡ଼େ ମୁଁ ତ ଦେଖା ନା ଡିକ୍ଚିରେ ଖାଉଛି देखु बाबू टिक टिक खाउ कोइला ଏବେ ମାଣ୍ଡି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ ଆଡ଼େ ଆଣେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ
ଆମେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ ଆଜି ଆମର 200 ବକ୍ତି ଗଲା